असिस्टेंट लेबर कमिश्नर आए हैं, लेबर ऑफिसर मैंने आ रहे हैं, आए के यह मीटिंग में बागान खोले कर बात कह रहे नहीं जगह लॉकआउट हुई रहे गरी और उन्हें बहुत अनुरोध करके 6-7 घंटा हमने के अनुरोध कर लाए लड़ाई लाड़ो थी मैं एखन के आलम वहाँ महात्मा गांधी भी रही नाथुराम गोडसे भी रही ठीक हुआ हमी के जो वीर रहे कोई राज्य पर श्रमिक बंद करो कोई राज्य पर श्रमिक बंद करो आज के मीटिंग को अगुवाई लगे संजय बादल को समस्या की आपनालोकर किहर कारणे प्रतिबाद करिसे की विचारे नमस्कार आज धरक बहुते समस्या आमार आज डिसेम्बरर परा बहुत समस्या हो आछे बागानत तो समस्या हो धरक केइबाबारो बागान खोला होइसे बंधও करा होइसे बहुत धरक डीसी ऑफिस लेबार कमिशनार बहुत जगह आम मीटिंग सीटिंग करिছো किन्तु कोनो प्रतिफल आमार जितो दाय दाबी आछिल बा आमार जितो पावनी दावनी आजिলৈকে आमी कोनो रिजाल्ट पोৱা নাই कोनो पावनी दावनी पोৱা নাই और तार पिছত धरक आमार जितो की आछे यूनियन आछे धरक स्टेटर यूनियन बा समर सिंह गौर आछे आमार आजिলৈকে कोनो खा खबर लोৱা নাই इमान आज हाथ आसार फाলৰ পৰা गुरुत्व দিয়া নাই तो आशार फाल जी आशा आसिल आशा एक बार आमार बागान खुली दी गई आशा और एडिसी बागान खुली दी गई दियार पिछतो आमी 2 माह 2.5 माह दरमा पावा नाई ताको आजिলৈকে आदाय करि दिब पारा नाई कोनो कुमटिये आमार कोनो विकल्प रास्ता ओलाई दिब पारा नाई आनकी लास्टत लेबार मिनिस्टार जिजन आसिल बागान गुवाहाटीत मीटिंग करी 5 मिनिटिया एटा मीटिंग करी हेना बागान खुली दिছিল और সেই मर्मे आमी काम करिছিলো काम करार नेक्स्ट दिनर पराय आमार 26-25 जनर मानुहर नामत केस करिছে ताको আজি धरक समर सिंह गौर आजिলৈকে एटा फोन करिও हुदा नाई जे बागानत केने होइছে की होइছে न होइছে बागान खुलिছে बा की करिছে काम करिছে आजिলৈকে आमार कोनो खा खबर लोৱা नाई बा लेबार मिनिस्टार जिजन আছে खाली एटा कथाहे कइছে जे एटा दरमा दि बागान खुली दियक बागान खुली दिছে किन्तु आजिলৈকে बागानत की परिस्थिति होइছে बागान खुली दियार 5 तारिखे बागान खुली 6 तारिखते आमार नामत केस हो गल किन्तु आजिলৈके कोनेও आमार कोनो खा खबर लोৱা नाई और আজি बहुत पार्मानेंट लेबारक काम दिया नाई टेम्परारि लेबारक बोले नाम काटी दिছে कैजुअल करि दिছে गोटे टेम्परारि हेतु আজি लेबार अफिसार ताते मीटिंगत आलोचना होइছে সেই বিষয়ে मैनेजमेंटे कई आछे टेम्परारि लेबार আজি बागानत नाई तो এই বিষয়ে आमार जितु समर सिंह गौर आछे तेও आजिলৈকে कोनो खा खबर लोৱা नाई और आमी যদি समर सिंह गौर ताते कोनो आमार यूनियने যদি किबा लिखि पठाय हेतु कि হয় आनलिगेल हो जाए और आमी जितु दाबी करूँ हेतु खुजिले हेतु आईनत যাব লাগে आमार सब स्टाफर दुजनक काम दिया नाई और इमान दिने धरक बागानर स्टाफ जिमान आसिल सबके धरक एटा एटा करि छाटाई करि लास्ट एतिया 2 जन बा 3 जन स्टाफ आछे स्टाफर आज काबार 7 माह काबार 18 माह काबार 2 बছর आजिলৈকে दरमा हुआ नाई और 2 जन सब स्टाफक टार्मिनेट करिम बुली এই मैनेजारे এই झिंगालाला मैनेजारे भाबुकी दी थैছে टार्मिनेट करिम बुली तो जितु शइकिया 2 जन सब स्टाफक टार्मिनेट करिम बुली भाबुकी दिছে तो एनेके भाबुकी दियार पिछते आमी लेबारे आमी जिमान लेबार आसो धरक पार्मानेंट लेबार 86 जनक काम दिया नाई तार फल आमी गोटे लेबारे एकत्रित हो कैसो जे आमी आमार जिखिनि लेबार आछे तेओलोকক जेतियाলৈকে काम निदिब सब स्टाफर 2 जनक काम निदिब तेतियाলৈকে आमी काम बिरत राखिम बर्तमान बिरत राखिछु और एनेके बिरत थाकी যাব और এই मैनेजारे काली एटा माइकिंग करिছে जे যদি लेबारे काम नकरे तेनहले कि करिब बहि राज्यर परा मानुह आनी এই बागानत काम करिब किन्तु आमी लेबारो आमी उत्राबल हो आसो एतिया धरक आमी दाबीत उपनीत हो आसो जे आमार जेतियाলৈকে काम निदिब कोनो मानुह आनी एते काम कराब नोवारिब और এই आंदोलन आमी करि থাকিম और आंदोलन चलि থাকিব और जिमान दिनলৈকে आमार এই जिखिनि लेबारक काम दिया नाई सिमान दिनলৈके आमार काम बिरतই থাকিব एखिनि আপোনালোকৰ দীঘলীয়া এটা সমস্যা দীৰ্ঘদিনে এটা সমস্যা আজি মিটিং কৰিছে প্ৰতিবাদ কৰিছে হয় নমস্কাৰ জনাইছো তো ঘটনাটো হল আমাৰ যেহেতু যোৱা ডিসেম্বৰৰ পৰা এইটো প্ৰবলেম চলি আছে আমাৰ মালিকৰ মেনেজমেন্টৰ লগত আমাৰ মানে বাগান
মাজে মাজে মানে ধৰক ডিচেম্বৰ মাহত খুলিছিলে, লকআউট হ'লে আকৌ মেল মিটিং হৈ পেলাই আকৌ জানুৱাৰী মাহত খুলিলে। তাৰপিছত আকৌ দৰমহা নিদিয়াৰ কাৰণে মানুহখিনিয়ে মানে কাম বিৰতি কৰিলে। সেইটো মেনেজমেণ্ট ইলিগেল বুলি ক'লে, সেইটো মই ধিক্কাৰ জনাইছোঁ 1 নম্বৰত। সেইটো একে মুঠে এইটো মানে সহ্য কৰাৰ কথা নহয় এইটো। ছেকেণ্ডলি আমাৰ যিহেতু তাৰপিছত আকৌ কাম বিৰতি হোৱাৰ পিছত বাগান বন্ধ থাকিলে। বন্ধ থকাৰ পিছত বন্ধ একচুৱেলি নহয়, কাম বিৰতি আছিলে। তো দীৰ্ঘদিন ধৰি মানে তেনেকুৱা হওঁতে লেবাৰ এতিয়া ক'ত যাব? তেওঁলোকেতো লাইভলিহুড আছে, লাইভলিহুডৰ কাৰণে তেওঁলোকে নানানটা জেগাত গুচি গ'লে কাম কৰিবৰ কাৰণে, নিজৰ ফেমিলি ছাপৰ্টৰ কাৰণে। এতিয়া বাহিৰা ষ্টেটতো গৈছে বা আজিলৈকে আহি পোৱা নাই। তেওঁলোকক খবৰ দিছোঁ, কোনোবা মানে ধৰক পইচা পালেহে আহিব। তো তেনেকৈ অৱস্থাত 6 তাৰিখে জুন মাহৰ 4 তাৰিখে লেবাৰ মিনিষ্টাৰে এটা মিটিং দিছিলে লেবাৰ দিছপুৰত। তাত আমাৰ 6জন ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ গৈছিল লেবাৰ ফালৰ পৰা। তাত মিটিঙত মানে এটা ডিৰেকশ্যন হ'ল যে বাগান খোলা, এটা দৰমহা দিবা। বাকী একো তাতে মানে এগ্ৰিমেণ্ট নহ'ল যে মানে মালিক মানে হাৰাছমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে বা মালিক মানে মানুহখিনিক টৰ্চাৰ কৰিব নোৱাৰে, এইবিলাক একো মানে এগ্ৰিমেণ্ট হোৱা নাই। তেনেকৈ খুলি দিলে। খুলি দিয়াৰ পিছত নেক্সট দিন আমাৰ গাৰ্ডেন ইউনিটৰ নামত এটা মালিকে কেছ কোৰ্টত গৈ পেলাই দিলে আৰু 25জনৰ নামত কেছ দিলে। সেইটো মই ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আৰু লেবাৰ মিনিষ্টাৰক এই কথা তেওঁৰ ওচৰত মই নিবেদন কৰিছোঁ যে তেওঁ অতি শীঘ্ৰে আহি পেলাই আমাৰ বাগানখনত মানে এইবিলাক নহয় যিবিলাক ইলিগেল প্ৰেক্টিছ মালিকে কৰি আছে সেইটো সমাধান কৰি দিয়ে যেন। আপোনালোকৰ মূল সমস্যাটো কি এতিয়া? আপোনালোকে কাম কৰি আছে নে কৰা নাই? কাম ইমান দিনে ধৰক যিবিলাক আমাৰ ধৰক বাহিৰৰ পৰা যিবিলাক মানে মানুহ বাহিৰত গৈছিল কাম কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁলোকে ঘূৰি আহিছে কিছু মানুহ, কিন্তু মেনেজমেণ্ট ছাইডৰ পৰা তেওঁলোকক এনগেজ কৰা নাই কামত। মানে নানানটা মানে তেওঁলোকে মানে পৰ্টফলিঅ' দেখাই আছে, যেনিবা প্ৰচেছত যাব লাগে। একচুৱেলি কি প্ৰচেছ এইটো? বাগানত কামেই নাছিল, সেইকাৰণে মানুহ বাহিৰত গৈছিল। আজি এইটো কিয় আহে যে মানে কৈফত দিব লাগে বা চকচ নটিচ হয় বা নটিচ হয়, সেইটো ৰিপ্লাই কিয় দিব লাগে? ডিৰেক্টলি মানুহক এনগেজ কৰাই দিব লাগে। এনগেজ কৰাই দিলে ইয়াত কোনো লাফাই নাহে। কিন্তু মালিকহঁতে মানে তেওঁলোকে মানে আমাৰ প্ৰাপ্যখিনি নিদিব বিচাৰিছে। সেইটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে নানানটা নহয় এটা মানে ইয়াত জেং সৃষ্টি কৰিছে। যোৱাকালি বাগান কৰ্তৃপক্ষই মাইকিং কৰি দিছে যে লেবাৰে কাম নকৰিলে বাহিৰৰ পৰা লেবাৰ আহিব। হয়, ডেটছ ট্ৰু। তেওঁলোকে এটা মাইকিং কৰি দিলে যে বাহিৰা মানে বাগানৰ লেবাৰখিনি যদি কাম নকৰে তো তেওঁলোকে মানে বহিৰাজ্যৰ পৰা মানুহ আনিব বা অসমৰ আন ঠাইৰ পৰা মানুহ আনি পেলাই ইয়াত কাম কৰাব, মেচিনাৰী কাম হ'ব। তেওঁলোকে সেইটো মানে মাইকিং কৰি দিলে যোৱাকালি। সেইটো আমি গাৰ্ডেন ইউনিটৰ ফালৰ পৰা এইটো আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। এইটো আমি মানি নলওঁ। সমস্যা কি হৈছে আপোনালোকৰ? मैं हमीनकेरी सिमरीतला चाह बागान में मैं हमीनकर भाषा से कहबो। तो दिसंबर से इसन खेली मेली लगलाक हमने के ई मालिक तो इतना मैंने जातना हमने के कार होते हमने के जाने घरे गोरु छगरी रहले से बहुत मोहरम आदर से रखा होएला। लेकिन हमने तो गोरु छगरी के जितना मोहरम करे उतना हमने कोनो लाइके नहीं की मालिक के दृष्टि में। तो एखन हमने के बागान बंद होला दिसंबर महीना से सेकर पीछे ओसन रहते से मिनिस्टर हमें के बागान खोल दिलाक। हमने मिनिस्टर के बात मते अनुसार हमें चलली। हमने बागान खोल दिलाक कमाली। जखन कमाल कर पीछे हमें के ई मालिक का करलाक केको दिलाक 2 टाका दरमाहा दिलाक, केको दिलाक 1 टाका। इठुका दरमाहा होएला ना खा। हाँ, आजकल के देर में 1 टाका दरमाहा पावल के तो हमें मालिक का हमें के का सोई छे और उ जे हमें के कारी एखान उ दूसरा जिन से शर्मी का इनके बागान कमवाई और जदि हमनी बाधा करे जाबो हले उ आइन के व्यवस्था ले करे दे, कौन आइन के व्यवस्था ले लेक दे। लेकिन हमने ई सिमरीतला बागान में हमार बाहरे हमनी के को कमाई नहीं देबई। हमनी के बागान ही के हमने दुख कष्ट करके हमनी के माय बाप एमन के आइन रहन चालन और हिया जंगल झाड़ काट के बागान बनाई के आज हमनी बागान में कमाई खाती और हमने दूसरा के हमनी कमाई ले नहीं देबई। और हमें के यदि कोनो पाइप में खोजक जाइसला हमनी के निजे के अधिकार के खोजक जाइला होले उ हमनी के केस देवेला।
उकर लाज नहीं के तो उ मालिक के लाज नहीं के आज महिला आदमी के कितना रेस्पेक्ट करे लगेला लेकिन उ हमनी के कोनो सम्मान नहीं रखेला तो उ मालिक के हमनी का सम्मान देबै उ मालिक जे नाम पा है आज लेबर के खातिर में नाम पा है क्या नाम मालिक नाम दे रहे ओके हां आज सिमलीतला बागान में छटाई करत है कौन बोले कहां डिपार्टमेंट कौन डिपार्टमेंट कर काम के आज बाहर सबके निकला थे आज नारायण चौधरी आए आज हमनी के माजे ऑफिस में काम करत रहे आज उ भी काम नहीं दे आज पास केला है हमनी के लेकिन आवाज उठा रहे आज उका काम नहीं दे आज एडवाइट है उका भी आज कितना दिन से धर्मपति नहीं खे हां और हमनी के ऊपर शासन चलाते हमें उकर मत कोनो दिन हमनी उकर राय नहीं हो पाई हमनी एहे तो सिर्फ मोर कहना है।